Papa Ogin Kama. Na wanze bonze bo. Banam. Nkwanko. Président Kisimane Mona Popo Kabaka. Président Jassima Soa. Papa na David na Soraya. Père de Timaswa. Kana mume seka samuke zane bube ke kizole ke kilumbu ya bete landa emission bwana la beto muke tubande kinduku ke fwaka ke mpange ke fwaka ve yo ina kiese ke salamu na kuzabande mama Pelagique fukisa bampange na bet nyonso ke na kota mbujimai na kizole na kulanda emission bwana la beto muke tubo konzo mbala sabo ke salo konzo mbala mbuta na mu fidèle mambuya na Paris konzo kizole ke fukisa bampange boke landa emission bwana la bet na RTG mbuta na bet gari wele muke tangaka kasamwe zande kume kuma kuyikama bampange na bet ke na Mbanza Brazzaville yake na Angola kutukutuba ve mpangi Patrick ti staff bwana Albert na Angola kiesa ke amububu na kuyamba nani na kuyamba mosi ya bete binga mbuta na beto symbole ya Grand Bandundu bato bingi ve ke binga mu memuzo la bisonga ndio ve sana ngake kucha ve emission ngeke ve solula ve yake sama kama Bandundu sana ngake luta ve emission ngeke tuba konso bizole konso mposo makama Bandundu bubu mumezo yandi kiese yamendi ma kukwisa na emission bwana na beto yame wa deja yame talampi yo ina muta songa beno ke mbuta na beto Jean Modeste Manenga yandi yake mfumu kuna na Proyen na ministère ya travail donc isika ke tala kisalu ya beto ba jeune sabantu mingi ke zabani peut-être buna mingi ke zabave boke monandi boke zabake na c'est un grand cadre professeur d'université akitangisa na ba université mingi ya wana bwana beto ina mpimwezo la beteka ni mingi na poina yani ke coordonnateur national ya dynamique ya jeunesse ya Grand Bandundu mbuta mbote nenge mbote mingi krizo mbote na bampangi nyonso gelanda beto eza de bilumbo na Bandundu na communauté na beta kwa na Kinshasa ke na Mputu disolo yange donc bon tongeme ki telemisa communauté mo sibuna vana mpongi ya bantu va mona bonzo ke bantu aboma bolela sala kima jeunesse ya Grand Bandundu disoloke ya mu nouveau disoloke ya mauvais disoloke ntete ya yaobe puisque moi betre vandara beto bandantama mais moto moshi kubaka makanisi ya ive ya gutala comment unir le Grand Bandundu et qu'il faut il faut ubaka nani sambe tutulandi yandi avanda ukwena na ntwala samu na kubunda na unité na disoloke ya nene tete ya les grands leaders espace Grand Bandundu ya obemi na kunjala njoko aki betre tuba merci matondo mingi futula mfiot na Kikongo kibagala Kikongo ninga na beto mko tuba ntango nyonso mais mingi be émission evandaka français lingala. Donc merci mingi tete matondo na ya Obin et à travers ya Obin tous les grands leaders ya beto ya Bandundu baya Wilingo Post baya Mayo Bamalukana Bambuta Dede Mupasa baya Antoinette Kipulu Bambuta mingi nyonso na uvana baya André ya André Place Ngekele ya Ngobila ya Théo Bambuta Jonathan donc Bambuta nyonso merci matondo mingi na zina bilenge nyonso ya beto ya bana Bandundu samu na initiative baka kufuka na beno nyonso pe kufukisa beto ba jeune beto me akubonda samu na unité na beto ngebe tu ba grand leader Obeminaku na kuvote andi grand leader Obeminaku leadership oge vote avec leadership oge butokaka yavana na mwangunga moshi bisalu kuluta mingi ngolo yo kangama yo kangisa andi mwa fioti na mwa ba principe ya gestion vie type ya modèle nandi leadership oge butoka na yo bantume naturellement yake leader net ba leader mingi mais ba leader mingi ya betu ya Bandundu ya ba tendance politique nyonso donc pas tout le monde
mais moi majorité ya mingi kulomba kabo vukana na kuvukana bo monande yani nde fe kamba bo mena bete binga ni grand leader espace grand bandundu grand leader sans monanki puis c'est ba leader ke ba mama lukiana ba André bonyo so ba leader mendima ke montre kamba beto l'espace grand bandundu que le ben mina kunjala njoko alors betke binga ntangwa grand leader les leaders parmi les leaders mengi ke salende ba groupe na nkaka ba mbuta ya ba mama ke vanda ba papa mais apparemment que jeunesse ya grand bandundu ke pelisa tia mingi jeunesse mpamba vena ba mama hein oui. Ntama mingi ve maman na betu Marie-Ange ke frappé ba mama betu ka ba jeune ve be na mona betu bilenge ba mama ke na wila ba tatampi ngeza ba ça fait ba mvula mingi betu na bandundu betu ke zangaka un peu unité ya hein yo vana mwa mbote mpi beke kutana be na benu bana bandundu kwilu kwango mai ndombe beke vukana kama mafwa bete monanga na mafwa place ya kiesi bete mwana vende bandundu kama mafwa bete tala ba mpange ba province ange kutana yo esala mwa kiesi na mwa mpashimpi nga bete kudi finga betu moshi nga boge finga bete rampanga bantu ne wakana ve boye kutana kimvuka ve emena bete kata obaka décision ya kimvuka ina samu na développement na betu ya grand bandundu betu katula ba kuswana na betu yai mutu a tendance pidia betu kuitala nteba na bandundu bete vanda ya kwena na vita ya kwena na imana na nkogela betu nyonso pemene ya dilonga matembele pemene ya dilonga ya bandindi pemene ya dilonga ya ba nini mikongi na maboto pemene ya dilonga ya ndakala betu baunga dia mi mantete donc bete vanda bete nyonso pemene ya dilonga betu dia ina vita ina imana sans kuswana mais sans mona ki bubwai betu continuer kuswana sans mona politique alors que bola ke foi. Voilà un peu cause ya unité na betu sans bet pesa vent yampa muntu ke changeaka ntinde ke changeaka peut-être ntinde ke changeaka kano yelo tenga mais muntu ke changeaka betu nyonso bana bandundu betu lolulaka na nyonso lutana nima na passé betu na ntango kushimaka na maboko betu tunga bwala betu continuer puisque muntu moshi veta tunga bandundu kena muntu moshi ke tunga bwala betu bandundu bete ba patriote betu bandundu betke bantu yake zola kusunga kana kusunga muntu ya ekolo nyonso péché na betu peut-être yoina bete tunga quand betke na ba fonction bete tala bandundu ka bete tala ka Congo ya mvimba contrairement ba mpangi na betu ankaka boye tala ba kwena bo et maintenant là betu ku se critiquer betu na betu mingi sans ku vilana bete va bantu mayele bete vanda ba patriote bete vanda ba tribaliste ve bete vanda bantu ve ya kusosa ku disadisa. Yo ke ba valeur, il faut pas be critiquer yo. Nous devons conserver nos valeurs là. Ya kuvanda ba tribaliste ve. Ngeke na fonction ngeke sunga ba mpangi ya Congo ya mvimba. Et ça, betu luku se reprocher na yo ve. Même si bo va critiquer pour attaquer beto, bo ku di sunga ve, bo ke sala pidia ve. Mais c'est le temps maintenant. Voilà mes fois puisque ba cause ke mingi kaka. Voilà mes fois betu nyos ki betke ba responsable. Bu bien na bandundu, modèle na betu vanda inki. Sambu bwala kutonga maifo ba modèle na betu vanda inki na bandundu kuvanda longi famille nyonso ifoka ka longi famille nyonso ifoka na couvent à l'époque vie ya couvent vanda vie luxueuse batata ba famille na betu nyonso vatina na ba couvent kukuma longi kukuma mumpe kukuma religieux c'était ça notre luxe bubi okenki alors que ba bwala nkaka bogeta la technique bogeta la gauche et droite betu nyonso ke responsable ya bwala na betu zola lulendu betu zola kubudekane betu na betu ataki Kongo yo excès ya mayele bete ndimaka na ave ki Kongo mutre wansoni na utuba ki Kongo betu moshke complet betu vanda complexé et betu zola ku décomplexer ba jeune na betu betu vanda betu bana bandu betu mais pour affronter les choses ndinga na ngenge etu ba yove pourquoi ça alors que nous sommes un peuple fort puissant. Peut-être que le dernier peuple, dernière communauté, il y a kubwaka na colonisation. Mais tu vas bouya yo. Erbo finga ngene muyaka. Mais sois fier muyaka ma fingo va. Réellement, betre na bampange etini na betu moshke vana bete binga bayaka. Betu news betu bayaka, betu ndima muge bulantul, muge muyaka. Muyaka pourquoi mundele va finga betu puisque muyaka vandaka dernier peuple. Il y a kubuyaka colonisation. Ya kubuyaka mundele osega na betu
contrairement au peuple nyonso na donc abo binga nge muyaka fanda na kieto oui muke manipulable va donc voilà un peu bete ba patriote qui maine vanda tio na ntima be vanda tio na ntu kimvuka boyo te vanda kimvuka kabete kimvuka ve bota sega na beto bete vanda ini partout ngekele dans le respect ya ba communauté ya kaka unité na betu na jeunesse ya bandundu na kati ya bandundu yo metu ba vende unité sana wenwana bete na bitumba mo cheve ya wenwana unité sa betu tonga bwala unité sa betu telama moto sega na betu mpeve moto tulangi bi musabi na 10 ouvert puis c'est mela la mingi na kulala ina tubanto bandundu na boya mpampa bantu na boye bete sega na bo ki maino fe suka sambu yo suka nge na munu betu buya kufinga kana betu buya traîtrise betu buya ku comploter contre bampangi na betu bubuya betu meka bwana mingi banka ke pembeni ya mafa kwa ke kuna pesa ni mbota banka ke kote ya fachi mfumo ya bwala banka betke kote ya kabila donc diversité na politique yoke naturel betu nyonso no vana nzomo chife banka société civile papepe et place ya patriarche na betu place angeke pa na mfumu diboko na ngeke kisala ngolo ngeme sala samu na bwala yai ntama mingi ve bete wisosa audience pembe na ngeke donc kimfuka na betuina c'est ça notre fierté notre identité yoke sala mpashi une fois on va na Suisse na kati ya bis muga mwana mo chafio tre bula kikongo pembe na mama nani mutala mwana mansanga na meso ngeya wana wakikwiti ngeya wana kaemba na popoka baka na kenge kanyeku Kinshasa français na lingala bonso nge butuka na yo mais na mputu mwana nganduza même pas bwala na betu mais aketu baki Kongo betu vanda fier na ninga na betu place nyonso meme vanda nge na Mbujimai nge na Lubumbashi bwala na nge tosa mibeko ba bwala ina nyonso lulendu ve bete na mfuna bitumba ve bete na mfuna buzoba ve bete na mfuna kuvukana betu tunga kimvuka na betu peke contrôler mpi bantu bamfume tulila betu na kugere betu par exemple be na Kikwiti beke na Kenge beke na Kaemba beke na Fesh Kingwangala beke partout est-ce que bourgmestre ke sala kisalu bien est-ce que maire ya ville ke sala kisalu bien kano ke sala puis c'est développement ta kato en tête bamfu bon tout la ben pembeni développement ta kato avec en fuma boila direct premier ministre direct gouverneur direct premier donc ma premier signe de développement ba bourgmestre na betu tete il faut ko kangudi la bonne meso une vision bokecho samu na commune est-ce vision ke ya mbote ya malunga est-ce que vision na mekuka na vision ya betu ya développement na évolution moderne ya société mekumatio e fait kangula mesko landela na brutalité ve ki mage ko na mbote ve ba memo na maire ya ville yo shimba ve na gouverneur yo shimba ve betinde la betu na Kinshasa betu baka yo betalo de marche betena mfunu bwala ko na ntwala et ko orienter bilenge na ba initiative yankara ya fioti association moi je vais lungutunga bwala ke tungama na gouvernement national bwala ke tungama na ba gouvernement provinciaux bwala ke tungama kana appui ya ba députés et sénateurs à travers budget boge voter contrôle puis ko contrôle ba ministre ya miyibi ko contrôler ba tunyo ba gouverneur ya miyibi ke yiba mais le vunu mpi betu bika kukushira bampangi na betu makambo sambo ya katoa na place na nkaka cousin nange kubaka poste non betu sunga kana kima munga na kulomba yo yina matondo mingi mutaja Modeste Manenga nge bonto nge na kulonga penza bantu na kulanda betu memuvana mo ngivula feta uluti ya ku yula ngeme na ntwala no mutalo silange bintuntu sabizuzi ke Monica Kinshasa ngeme tuba grand bandulu ngeme tanga kwangu kwiluma indombe na Kinshasa para ngeme ika Kinshasa ngeke ngolo Kinshasa bana bandulu me banda kubaka conscience ngeme sala ba tourner mu vanda bisika nyonta ngeme kwenda bisika nkaka bana bandulu ke bokuta ngeke binga bove sana nkidon boke kuisa vraiment ya mingi ketingeke suka kakawa obengeke mona ngefe kwenda mpina ba diaspora obengefe mona bingefe kwenda bingona bandulu na bwala ngokuna ngengi program nange nantwala kumanisa hawa na Kinshasa tibana Kinshasa ngeta kwenda wapi merci Criso na question na mutuna nange ngeme yula munu yufula nange ina betu ba Kikongo question na Kikongo mpashi
Donc na ngivula ina ngeme ngiyula mubona kipende ya ngivula. Donc Criso, nous allons tout à sensibiliser jeunesse à Bandundu à travers le monde. Bandundu profond bete kwisa. Bete kwisa nkaka ina bwala na betu na bulungu na kenge na nyoki popokabaka partout beta tambula. C'est là que ça mfumunzambi tapesa betu na ba orientation ya grand leader ya Obin Mina Konjala Njoko na appui ya ba notable en kaka nyonso tapesa betu. Bete parti politique ve ifonte mutu bakima ya. Muntu ku sabe no ve puisque entre parenthèses vraiment zolanave beto la province na betu ve. Et nous allons nous organiser vraiment avec détermination sans ba pourriture ba mbumbu ina kufwa. Yake zola ukota na kati ya unité ya Bandundu kabisa na munu na beno betu banda kutula ba mbumbu nyonsa kufwa pembeni. Ba mbumbu akufwa ke ba mbumbu ina yake kuenda sosa kubebisa kima ya mbote. Unité na betu ya kima mbote. Mweka munu président provisoire. Ya Obin ke grand leader espace Grand Bandundu na bayi na mendi makota na espace Grand Bandundu. Leadership ya Obin ke partagé. Bet ke obligé bantunyon sauver. Bampang encore mke ku s'organiser. Bet ke apprécier nini organisation na bete respecter yompi. Bete na mfunu bantunyon so kuvanda éveillé. Atange ta kota ave na dynamique jeunesse Bandundu mais mentalité na bet ku mantangwa ya unité. Yo kuma vende samunaki na samunaki betke na respect na bayana betke na ba tendance politique ya nkaka ba tendance nyonso me betezo la kimvuka Bandundu ke ya nene a bete tuba boy na Holanda betu na kati ya Kinshasa betu lungu atteindre tout le monde ve à travers ba média numéro na munu ya téléphone mo repesa yo toujours 09 98 65 90 65 numéro ngebinga munu ngetavanda au courant ya makambete sala betu sala tourner mo chez réarmement moral kunikisa bilenge na betu bo mona dia vende boke bon moshi bo comprendre que bubwai kambe zo betu kwa na salon Congo beta kwenda Beatrice Hotel beta kwenda Pullman beta kwenda ba salon nyonso VIP beta kwenda puisque yoge mabele na betu ntete et de deux beta na ba moyen nyonso betu vazanga organisation na muntu olungu baka betu na maboko yaba na opusa betu bubu yeba notable me vuka na pembeni ya Obin boke pusa betu vana tangwa na conscience ko arrêter kufinga bifinga finga ngeke za bataki mave botinda ngenge ko finga mpangi nange bo pesa nge moi $500 nge finga mpangi nange mbashi to mbashi nge fois banta utinda nge takwisa ve na bojeka nge banta jika nge bampangi nange ata oke betu ve me ba takwisa ka bana Bandundu to betu va na conscience ina baina takwisa ta la bana nange na nzona ni malufu nange bana Bandundu betu va na conscience ina betu va na vena amour ya mbongo nyonso bete sala ke se yo ke samu na amour ya Bandundu munu mwe leader ya nene ya jeunesse ya Congo mekana buwai mumendima choix ya bayaya mesala samu kamba jeunesse ya Bandundu provisoirement yo ke bina ba risque puisque ba jeune mingi zola mu na province en kamo kuma na makashi me mettre l'intérêt ya Bandundu nge tribaliste pardon nge tribaliste ve mettre l'intérêt ya Bandundu puisque ba province en qui organisé mais tout peut s'entendre ka moi grâce nzambe pesa betu na ku respecter ba consigne ya Obin ke pesa na ba notable nyonso pembeni ya Obin pour que betu va un peu éveiller et les autres vont prendre la relève sans dynamique ou continuer de génération en génération. Mais mingi ke tu déjà modeste manenga ke brutal mingi kanange poussa na pembeni nandi yake ka muntu makasi mais kangeta la ba mobilisation nge ba jeune on pike kuja da mingi ngisi bon mais ka toi kutuba fioti ngeza na Bandundu bezola bituba tuba mingi bezola bituba munu personnellement mu mesala psychologie ngemona nzambi mesala betu na plusieurs tempéraments muge de tempérament ya muyibi ve muge de tempérament tu vois ngemo na bu na Congo ba anti valeur me kwa ba valeur alors muge dire na conception ya ba mbuta ya ntama ya lujitu na bayaya ya respect ya kusubananje la ve ya kufinga mbuta ve tout ça et muke supporter avec buzoba kana buzoba kana ntoa na munu
muke redressaka muntu mbala moshi sans rancune. Or bubu ya na betu bantu kuzola nki flatterie. Bantu kuzola mesala ba antivaleur nge budila ni maboko. Quand ils viennent nombreux, puisque nombreux comprennent. Quand ils viennent tout me voient en tête 20, peut-être que tout bon anima na gauche droite, mais en plus moi parfait fait. Moi un être humain, n'est pas être humain nyosu, personne n'est parfaite. Mon nos kana ba défaut nandi, mais bota la plus nos qualités. Bete na ba valeur ya mingi pour l'intérêt ya bandundu. Matono mingi mutamuto ja Modeste Manenga. Kanamo lo sirange bintuntu na mesa bantu yota vanda luvunu muka lo sirange bintuntu na masonga nyonso sambu nanima nanima jeunesse me pesa mu mtu wa kuzabana tiba mpangi mingi ba jeune mingi ya bwala na betu ngeme pesa mvutu ya kukwenda na mabwala na betu na babwala na betu bantu ke wakana mingi na babwala kuna message ngeta vambi ka unité ou bien kisalo kana kisalo nti kisalo bo fe bana kusala mabwala Non, unité qui est le V penza. Unité qui est na ludi mi menanti ma ve. Kana babwala yoyina ngeta ba ya ke soutenir cousin kingandi, cousine kingandi, ce qui est normal. Mais yo ke fwa bisalo ya bwala. Il faut soutenir na kuvanda. Mais pour l'intérêt communautaire, bo vila na ba division, ba divergence. Obet bantu makila, obet bantu futuka, betu panza star, bimi na femana. Bete na mfuni ya gimvoka. Na babwala kuna, beta kwa na pesa même discours ya unité, mais discours ya développement. Développement pila m'expliquer. Non, discours, be mpesa un exemple. Jeunesse ya bandundu ya. Erbo me kula bana na betu na campus sawa. Inki province kwenda sala secours na bana nandi a part grand bandundu. Betu kwenda ntino. Na okebaka bana betu ya campus yo vana na Beatrice Hotel. Ya oben na suka binga mun. Ngeme wana campus makamelu takuna nge président jeunesse bandundu. Qui s'en soit le nanzo. Mukuma nanzo. Il faut vite nge identifier mais binga déjà bampangi na muni ankaka ba ya Willingo Post, ba ya Mayo ya kena INC, ba ya Antoinette Kipulu, ba ya Mama Lukiana, ba ya Louise Mayuma, ba ya Memas Matuku, ba Makiashi. Ame binga déjà bampangi na ba Dede Mupasa, me binga bampangi nandi. Na ba entreprise na ba député tant nationaux na sénateur. Kwenda sala nyonso nge identifier ba leki na betu. Il y a fait assister. Et tu assistes à 2000 étudiants. Il y a une université à Kinshasa. Il y a beaucoup de déguerpissage. Il y a beaucoup de banques qui vont déguerpir. Mais beaucoup de gens qui ont $200 à chacun. Et après, moi, je vais vivre. Je vais vivre mon pesa au niveau de Lemba. Dans le siège en Pagne, il y a un tout que je salue en passant. Donc, social. Moi, fioti ta salamak. Mais association n'a que na banque V. Il y a aussi l'action sociale. Mais association n'a que derrière ba ministre n'a betu abandonné. Il y a Willingo Post qui na travail j'ai na liquidité hein. Coup de chapeau il y a place ngeke kuna. Il na travail j'ai la liquidité. C'est lui vice premier ministre na infrastructure. Il y a que pana, il y a que sala kisalo. Na appui ba mpangi na nka mingi. Il y a na usonga bwala. Il y a Willy, il y a Guy Mikulu. Baruta de cette agricole ya na usala. Ya Jonathan. Peut-être bisalu ke ming, ngeta la mpang na betu ankaba sénatrice Nathalie, ngeta la Sonia. Didier Mazenga boke na ku travailler na mpila nyonso. Kisalu na ke samke kisalu na ba attribution na bo, mais peut-être mbika dikuta ya obege vandaka ou ya ngemoshi. Mpangi na fonction ngekele, ta la côté tel, ça la côté tel. C'est ce que nous voulons. Puisque hier qui salva salama mutamke sana pila nandi ya usala ndamu mais cohésion penza qu'elle veut, c'est dans la cohésion que résultat fait monana. Nge tuba kitoko mingi mazina bambuta na nge papa Olivier Nkamita tufa. Ese ngelo za data mchukwa nge kutana na Olivier Nkamita. Ina ya na beto. Date en soi vanana ya Olivier. Il y a 2 semaines passées. Hein. C'est vrai. Hein? 2 semaines passées mon vanana. Ça ba maboto ngeke muntu ya FCC ba réunion nyonso ngeke na kusala ngeke zo benda bantu na bima na beto bete na kusala bima bete na kusala bampangi na muni ya ngolo pembeni ya mafakele tala
bete bana bandundu. Je vais te surprendre. Ngeza bana 2018. 2018, je crois, na ngonda ya juillet. Moufana na conférence na Yamafa na Paris. Yamafa, yana bete opposition mono kabiliste. Na Paris, bete la conférence na yana mono. Bon, avant d'un peu empêché, mais après ça rejoindre. Ya kumaka même conférence de kuma presque dans soka. Ya za mono bien les kinanti. Bete kutana na avion ata 2-3 fois. Moi quoi na mputu, bete kutana moi pesa yana mumbote. Mbuta yebo. Ah petit, ça va. Bete que famille. Moi je suis kabiliste, je le resterai. Yamafa qui a une tendance na nina bampangi na muna kake kuna côté ya Yamafa. Ya Fachi. Bampangi na beto nga ya Mayo et derrière ya Fachi. Adjoint na munu moshi Gabi qui mutu ya Fachi. Chantal Yelo mwana beto amayi mwana beto abandundu ya Mazimanimba. Mbote na ngem pangi ankento akitoko place ngekele. Chantal, ay conseiller spécial à chef de l'État en charge à jeunesse. Mwana beto que tiana kati association la jeunesse abandundu. Peut-être que mingi bampangi na beto ba journaliste que mingi na kati. Vous comprendre? Peut-être que pana kuilu kwa ngoma ndo me ville à Kinshasa. Peut-être que pana toutes les tendances confondues. Nous ne parlons pas politique. Bete parler bandundu na beto. Qu'on arrête de nous insulter. Bandundu na beto, beto bigisa kufinga kana. Beto bigisa ku se combattre entre beto na beto. Bantonka yo baka ba poste na beto puis se beto se combattre. Beto se combattre. Muntu ke parfait qu'elle veut. Muntu ame kukaka na nyonso qu'elle veut. Qui m'a ngeme comprendre banantama? Muke psychologue, muke différent na ba juriste na ba économiste. Muke muntu ke étudier comportement ya bantu. Ke comprendre njila bete ko ndenge nkimutindu. Bet vana njila yambi. Il faut que pesa longoni na ya oben ina kunjala njoko. Le grand leader de l'espace Grand Bandundu, naba yaya nyonso ba notable nyonso. Ay sola na bampangi nanti. Ake solak, ake solulak, naba mfumumpa, boke solula, ce sont des frères. Mutakabisa boke elvin. Ina ke na cash, ina ke na FCC, ina ke na Lamuka, ba ina na société civile pe mena mbuta na betu Monseigneur cardinal na betu na mfumu na betu mumpe na betu Shole, place sange ke mpe sange mbote mingi. Petre betu nyonso ba na bwala moshi. Betu nyonso, betu luka bwana ve. Prise ya conscience il faut kota muntu na muntu. Quand betu kutana ba réunion politique betu sala ba binki na betu betu kutana bandu betu abandu politique betu kama munoko. Ndinga na ntuka ngeke mission kwa ntuka. Ndinga na muni ansuka. Melo mana jeunesse nyonso ya bandu place bekele. Réveillez-vous. Jeunesse nyonso ya bandu place bekele, réveillez-vous. Betelam. Beso ça dynamique à jeunesse ya grand bandu ke wapi. Numéro à téléphone 09 98 65 90 65. Kutelema na betu na obangisa bantu mingi. C'est pour notre unité entre nous, mais unité aussi avec nos autres communautés, Baluba, Bangala, Bashwaeli, tous sont nos frères. Pas question de désordre. Mais betu te après c'est me vanda mingi. Eringe vanda bota vandi lange. Ngeta sosa kutelema nge kwa dia kutelema ve. Mon amour nsuka oyina. Dans les prochains jours, beta binga beno na espace ya nene. Kana stade beta panzayo, ntama mingi ve. Mbote na beno nyonso na bulungu, mbote na beno nyonso na kikamba. Bwala ba mama. Boke tubagi ungana mwenete kwa bege beno nyonso. Mbote na beno nyonso na Idiofa, mbote na beno nyonso na Mbujimai bana bandundu, na Lubumbashi na Kalemi. Beno nyonso kabeke bana bandundu na Paris, Yaniko. Moi ça, Corona Romanensol, moi ça, Koutana Ben Kuna à Genève, Paris et ainsi de suite. Ça veut tout parler grand bande de nous. Il est temps de nous unir. Prenez des initiatives, appelez-moi. Peut-être qu'on savait un Akatia circuit, il y a association, puisque seul on ne peut rien faire. Matondo Mbutamuntu Jean Modeste Manenga, Merci. Professeur d'université, directeur général à Proyen, coordonnateur national et dynamique à jeunesse à Grand Bandundu. Mpina ngemendima kusha na émission Bwala na Beto et muke pesa mbote na ba jeune yake na ntwala ke bunda mpisa na Bwala na Beto honorable Sonia Kamitatu, mama Lucie Kuatelela, Jolie Yama, mbuta na Beto Dumalegi evila beve weranson non, il y a ici na ngampe samata seconde, il y a ici quoi makache 20 donc ngeke na ntima, il y a ici ngeke pa na ntima.
ya misho osinge na ntima mbuta dumalengi muke kuisa après émission muke kuna nange matondo beta manisa na mbuta muntu Dede Mupasa yempi mbuta na bet Jacques Kamenga yake ya mbuta Fatime tu kuna na côté ya société HM de fer. OK. Jacques Kamenga ya vante na Jekamine. Na Jekamine. Oh, félicitations mbuta muzaba 20. Nakieleka. Matondo mingi bet kutana tibeno na kizola ke kuisa kaka na RTGA matondo na bampangi amela na bet na bisika nyoto mpla kutanga babwala nonzo bisika bekel kalve kasi mta sukisa na Serge Kumi yongondo kuna muti kento na muma ambo musene bebi kala mbote bet kutana tibena kizola ke kuisa ti invité kaka na kubula kama sola ke tala bwala na bet bandundu matondo mingi. Papa Ogin Kama na wanjebo Banam Nkwanko Président Kisimane Mona Popo Kabaka Président Jassima Soa Papa na David na Soraya Père de Timaswa Estala feeling alieme, malamone mama na. Estala feeling alieme, malamone mama na.